भीषण बाइक हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। मृतक की पहचान 6 वर्षीय सागर सरकार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि लोकनाथ बाबा उत्सव में मूर्ति पहुंचाने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाइक से लौट रहा था। इसी दौरान तेलियामुरा के नियनपुर इलाके में बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल सागर सरकार को तेलियामा महकमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। তো ইয়ান থেকে ওই লোকাল মানুষের খবর দিছে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বাইকটা হয়ে রয়েছে, আর ওই যে ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে এরে ওই ফায়ার সার্ভিসে নিয়ে আসি। তখন আমি স্পটে গেছি স্টাফ লইয়া গিয়া বাইকটা উড়াইয়া থানাতে নিয়ে আসি। থানাতে নিয়ে লগে সঙ্গে হসপিটাল আইসি। আর একটা ছেলে 22 বছর হইব, স্পট ডেট হয়েছে, মানে জায়গা স্পট ডেট হয়ে গেছে। মানে এর নামটা লইলাম, নাম সাগর সরকার, বাবার নাম লেট সুশীল সরকার, বাড়ি গামাইবাড়ি নাথবন্ধের সঙ্গে। তো ডাক্তারগুলো করছে, ডাক্তার হয়েছে এখানে আসছে ওরা মৃত অবস্থা হয়েছে। কতজন আসলে এমন কোনো ইয়ে আসেনি বাইকে? কতজন আমি একজন, তার সঙ্গে একটা ছেলের পাইছি স্পটে, এর কাছে বাইকের চাবিটা আসলো, ওর থেকে বাইকের চাবিটা নিয়ে আমি বাইকটা থানাতে। বাইকের নাম্বারটা আছে আপনার কাছে? বাইকের নাম্বারটা টিয়া 06E 655 6550